أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم أيها المشاهدون لقناة المعرفة أينما كنتم. نبشركم أيها الإخوة بالبرنامج الجديد الذي سيعقد عن قريب إن شاء الله تحت الموضوع إنجازات الشيخ يعقوب دكوري حفظه الله، وسوف يتولى إلقاء الضوء على بعض هذه الإنجازات ابن الشيخ أبو بكر دكوري. الحمد لله حمي على تنوك على بركة على ولي مندو كاسلام بلا جلين فو أنا جل بقى بلا جلين دنيا تي في سانفه أو منا صوت بارا فنا أنا فول باوي أو منا كيورو أنا فول باوي. يا ربي على كانوا جدي دوني نفهمنا cien sera ya rabbi ala ko jira ana anga tuku cieno fe ala ko no anye fili sera ya rabbi ala kan bela jelen kisi oma o ko fe ka wulani sonja ka okuna foni ka fo ni anga programme croix de ye nala ka jen programme mi nabna sigi nala sonama Donia TV kan a korofo bna boli fɛn minnu kan wala belebele de a sheikh anga karamɔgɔ an fa an ka mursidu ruhi n'o de a sheikh yaqub dukure faqirullahi nin cɛkɔrɔba in ala k'a mankɔrɔ sijan ani kɛnɛya ala k'a danna ma. ale ye baaraba minnu kɛ diinɛ kɔnɔ n'ala sɔnna ma an ka nin programme kura in a bɛna basé o de kan. Ola maa min b'a la ni o bɛna kɛ an ka invité principal ye n'ala sɔnna o de ye sheikh yɛrɛ denkɛ fɔlɔ ye n'o de a sheikh abubakar dukure. nin sigi laɲini jumɛn b'a la a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka gangan sama ka bɔ ka wuli ka bɔ yen an ka karamɔgɔ a sheikh yaqub dukure a ye baaraba minnu kɛ k'u da kɛnɛ kan mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in nɔɔrɔ de don ala y'a di an maliyɛnw ma. a ka nin baaraba ninnu a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ di baara minnu kama walasa ala ka diinɛ a ka se ka lase, ala ka diinɛ a ka cari jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan bɛɛ. o la o de y'an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye. Et surtout a bɛna basé yɔrɔ minnu kan o de ye sheikhu ka kalanbulon min tun b'a bolo kuma bɛna boli o kan a ka maa kalancogo o ni a ye kitabu minnu sɛbɛn parce que n'a fɔra kalan ye cogoya fila ye. kalan fɔlɔ maa minnu ka surun i la i b'olu kalan aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'olu kalan da ni da a bɛ bɔ e da olu tulo b'a mɛn dɔɔni bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o cogo la. nka minnu yɔrɔ ka jan i ni minnu tɛ jamana kelen kɔnɔ komi an bɛ waati min na sisan réseaux sociaux kan fɛn caman bɛ yen mɔgɔw b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma déplacé n'o tɛ waatiw tɛmɛna o waati ninnu na i bɛ dɔnnibagabaw i b'u ka sɛbɛnfɛn de ye i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama cogo min. kitabu de bɛ lajɛ k'u kalan dɔnnibagabaw u ye fɛn min sɛbɛn a waati u tun tɛ se ka kuma i n'a fɔ dɔ ka kuma Egypte jamana kan anw maliyɛnw k'o kuma mɛn o tun ka gɛlɛn o waati tɛmɛnen nka bi o tɛ kabako ye bilen. donc a sheikh yaqub dukure a ye livre minnu sɛbɛn a bolonɔw n'ala sɔnna ma da bɛna don olu fana na k'u walawala kosɛbɛ kosɛbɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ a la. o kɔfɛ fana kalanden minnu bɛ yen ka se ka sira don bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an bɛɛ ye kalandenw ye ka se ka sira don bɛɛ lajɛlen kɔrɔ walasa dɔnnibagaba ninnu u tɛmɛna sira minnu fɛ an k'anw sen da u sen danmɛw la. u ye baaraba minnu kɛ diinɛ kɔnɔ an ka se ka dɔ kɛ o la n'u ye baara ninnu bila yɔrɔ min anw minnu ye kalandenw ye an ka se ka baara ninnu ta yen ni ka ala ka diinɛ lase fo ka taa se an ka don laban ma. ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. a dogolen tɛ maa si la
mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye a Sheikh Yakubu Dukure n'i ye a ka ɲɛnamaya lajɛ a ka parcours lajɛ Sikaso parce que anw ye Sheikh dɔn Sikaso de fɔ caman kama ko Sikaso karamɔgɔ a ye waati min kɛ Sikaso san 40 o ni kɔ a y'o kɛ Sikaso jamana kan Sikaso mara la ni maa min n'i y'a ka parcours lajɛ Sikaso i bɛna ye k'a fɔ Sheikh kɔni a ka ɲɛnamaya Sikaso a kun falen don a basera fɛn min kan o de ye dɔnni ye o de ye maalakalan ye o ni ka kitabu walafi n'an da sera maa kalan ma a Sheikh Yakubu Dukure a ka baara la belebele dɔ kɛra mun ye Sikaso o de ye ka majlisu sigi ka kɛnɛ sigi Ala ka diinɛ a bɛ se k'a walawala kɛnɛ min kɔnɔ ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min ye dɔnni kɛnɛ ye ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min ni a kun bɛ sigi Sheikh ka da la dimanche o dimanche ni lansara kun selila dimanche o dimanche ni lansara kun selila anw b'o kalama kabini anw ka dɔgɔ nin kɛnɛ kun bɛ yen a dɔ la kuma dɔ la hali tuma min na anw tɛ kɛnɛ kun bɛ yen parce que san 40 kɔ kow de don ani bi cɛ a bɛ taa san 50 la sisan donc o kɛnɛ kun bɛ sigi Sheikh kun bɛ sigi a ka soda la mɔgɔ minnu b'a la n'u mago kun bɛ diinɛ tiɲɛna u mago bɛ diinɛ hakika la mɔgɔ minnu b'a la ni question gɛlɛman b'u bolo question minnu n'i ye kitabu kɔnɔ wuguba kuma dɔ la i t'a sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min a Sheikh Yakubu Dukure n'i ye karamɔgɔw lamɛn i bɛ karamɔgɔ min sɔrɔ question gɛlɛmanbaw maa min b'a kun don a kɔrɔ k'u jaabi ale kelen de don k'a fɔ an b'an ka karamɔgɔ lapasa o tɛ bɛɛ b'o kalama question la gɛlɛman wa k'a fɔ i ye kalanden ye k'i bɛna question k'a kun ko la a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ɲɛ waati hali bi fana a b'o cogo la question mana na cogo o cogo bonya kɔnɔ a b'a jaabi inshallahu ta'ala donc nin kɛnɛ in kun sigilen bɛ o cogo de la kalan min k'a kɔnɔ question fana bɛ jaabi a kɔnɔ nin kɛnɛ in na kalanden caman kun b'a la kalanden caman nka kɛnɛ in nin majlisu in danfara min kun b'a ni majlisu tɔw cɛ o kun ye jumɛn ye o de kun ye k'a fɔ a kalanden ninnu a fanba bɛɛ kun ye fonctionnaire baw directeur baw mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye tubabukalan kɛ fo k'a fɔ ko tubabukalan kɛ ka diplôme baw sɔrɔ a la nka u jan kun bɛ u ka diinɛ na u ni Sheikh kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka soda la a bɛ diinɛ walawala u ye sigi nataw la n'Ala sɔnna a ma n'an sera ka an balima minnu sɔrɔ olu na bɔ jabarani kan yan ka nin kuma ninnu k'u seereya inshallahu ta'ala n'an bɔra yen an bɛna Sheikh ka sɛbɛnni na a ka mɔ alafatu la a Sheikh Yakubu Dukure hafizahullah cɛkɔrɔba in jora de a jora sɛbɛn na fi fununin adida dɔnni bolo fara caman fɛ n'i ye dɔnni fan o fan n'i da sera a ma i b'a sɔrɔ Sheikh a bɛ dɔ f'i a la n'an ko karamɔgɔ ma ko alimu kulli fan mɔgɔw t'a faamu kuma dɔ la u b'a fɔ alimu kulu fani a tɛ fɔ ten o ye da teliya kojugu wa illa a bɛ fɔ de alim kulli fannin i mana bɔ ni dɔnni qualité fɛn fɛn ye a b'a bɛɛ dɔn alimu kulli fan donc Sheikh bi jate min kibaril ulama wal bahithin dɔnnibaga ba minnu bɛ yen o ni chercheur ba minnu bɛ yen n'u ka ɲɛnamaya bɛɛ di tiɲɛ ɲinini ma dɔnnibaga minnu bɛ yen n'u kɛra bulongɔni siyɔrɔ ye alladhina yusharu ilayhim bil banan wa khasatan fi majali ta'lif sɛbɛnni kunda Sheikh kɔni Mali kɔnɔ n'i ye karamɔgɔ classé a tɛ bɔ 3 premiers kɔnɔ a tɛ bɔ 3 premiers kɔnɔ cogo si la bon ne kɔni hakili t'a la k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ karamɔgɔ dɔn Mali la min ka sɛbɛnnifɛn ka ca Sheikh Yakubu Dukure a ka sɛbɛnnifɛnw ye a ka kitabu ye k'a sababuya kɛ an bɛ don min na ko bi Sheikh ka sɛbɛnnifɛnw a ka mu'allafatu o ni rasailu a bɛ se 200 ma hali fɛn b'o sanfɛ naam mu'allafatu 200 a bɛ taa la
dɔw b'a la minnu ma don nɛgɛla fɔlɔ n'an kuma ko makhtutat, dɔwɛrɛw b'a la minnu kɔni u bɔra k'o kɛ kitabu ye. nin yɔrɔ in na a ka kan an ka setigiw hakili lajigin k'a fɔ n'an ye jamana tɔw ta k'u lajɛ i b'a sɔrɔ u b'u janto sɛbɛnnifɛn na kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan sɛbɛnni nafa ka bon. n'i ye diinɛ sera anw ma yan a sera anw ma ni sɛbɛnni de ye. n'i ye hali bi an bɛ se ka denmisɛnninw kalan an ka kilasi kɔnɔ parce que sɛbɛnnifɛn dɔ de bɛ yen an b'u lajɛ k'u kalan a la. donc ni sɛbɛnni ma kɛ dɔrɔn a bɛ na ni silamɛya ka faiblesse ye, a bɛ na ni silamɛya ka lafuliya ye. sɛbɛnni ye fɛnba de ye. dhalika hatta rabbuna jalla jalaluhu, ala ka kitabu ka sɛbɛnnifɛn de don. ala kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kɛra ka sɛbɛn de b'an bolo. a ka kumakan ninnu kɛra sɛbɛn de ye k'u lase anw ma. donc ni maa min ye ba don sɛbɛn na, ni maa min ye fanga di sɛbɛn ma, i ye fanga di silamɛya ma. ni maa min ye fanga bɔ sɛbɛn na, i ye fanga bɔ silamɛya la. silamɛya tɛ taa sɛbɛnni kɔ. donc dɔnnibaga minnu bɛ yen n'u kɛra sɛbɛnnikɛlaw ye u man ca. dɔnni bɛ yen mɛ dɔnni ka se k'i to i ka se ka sɛbɛnni kɛ o fana o y'a damana kabako de ye. an ka sheikhu alhamdulilahi rabbil alamin, an bɛ ɲini ala fɛ a ka sɛbɛnnifɛn ninnu mɔgɔw ka sɔrɔ don nataw la minnu b'u janto la u ka se ka lajɛ minnu kan ka se ka bɔ ka bɛn waati ma ka se ka labɔ k'u bɔ i n'a fɔ arabu jamana kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min. sheikhu caman bɛ yen u ka kitabu bɛ yen u ka makhtutatu bɛ yen u ka sɛbɛnnifɛnw bɛ yen nka u ma don nɛgɛ la, u ma kɛ kitabu ye k'u dilan k'u ban pewu. mais u ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla olu ma kɛ sɛbɛnnikɛlaw ye mais u sera ka sɛbɛnnikɛlaw ka baara bɔ kɛnɛ kan diɲɛ ka ye. n'i y'o fana kɛ i b'o baraji sɔrɔ. an bɛ nin weleweleli da an balima alisilamɛw ye, ala ye nɔgɔya don minnu ye min bɛ se ka min kɛ o k'o kɔ o la. an ka karamɔgɔ dɔrɔn tɛ, karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ mali la n'a donna k'a fɔ sɛbɛnnikɛla kun de don, se ka k'u ma u ka sɛbɛnnifɛnw ye jumɛnw ye, jumɛn bɛ yen n'a bɔra bi a bɛ silamɛw nafa, u k'o lajɛ u k'o sɛbɛnnifɛnw k'u bɔ u ka don nɛgɛ la. a sheikh yakub dukure a ka sɛbɛnnifɛn fanba taara diniyat, aglab mu'allafatu sheikh mu'allafatu diniya, a fanba ye o de ye. hali n'a sɔrɔ a ye branche wɛrɛ ta fɛn dɔ la i b'a sɔrɔ o branche in dulon bɛ diinɛ yɔrɔ dɔ de la. o tɛ kabako ye ka d'a kan sheikhu min ka ɲɛnamaya n'a y'a bɛɛ di ala ma. kalan sɛbɛnni, kalan sɛbɛnni, minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la waati min i b'a sɔrɔ ale bɛ k'a bolo mɔnɔbɔ kitabu dɔ nɔfɛ k'a bɛn'o kalan. kabako de don. a bɛ si min na ko bi n'a fɔra hali bi 3h du matin b'a sɔrɔ ale bɛ k'i bolo mɔnɔbɔ hali bi kitabu nɔfɛ a bɛ k'a kalan. kabako de don. donc o la a ye nin bɛɛ kɛ mun kama? ala ka diinɛ ka se k'a défense ta. ala ka diinɛ a tiɲɛ yɔrɔ jumɛn ye k'o walawala mɔgɔw ka se k'o faamu. ala ka diinɛ dibi dara yɔrɔ jumɛn o kan ka se ka nɔgɔ cɛ ka bɔ yen pewu ka yelen di a yɔrɔ ma bandi silamɛw u ka se ka o yɔrɔ faamu. o la a sheikh yakub dukure a ka mu'allafatu an y'a fɔ cogo min u ka ca a bɛ taa 200 ani kɔra. dɔw donna nɛgɛ la dɔw ma don nɛgɛ la. minnu donna nɛgɛ la o dɔ filɛ nin ye albustan. albustan peut-être sigi nataw la inshallah an na bustan présenté mɔgɔw la. o ye kitabu ye sheikh ye kitabu fɔlɔ min sɛbɛn a bɛna kɛ dɔ hakili la k'a y'o sɛbɛn o y'a sɔrɔ a kɛra cɛkɔrɔba ye nɔ. albustan o kitabu in kɔnɔ a n'a seeru de b'a la. seeru bon arabukan yɛrɛ la fɛn min ka gɛlɛn fɛn yɛrɛ bɛɛ ye o de ye seeru ye. ka poésie dilan arabukan na o de ka gɛlɛn arabukan yɛrɛ fɔli ye walima o de ka gɛlɛn hali arabukan yɛrɛ sɛbɛnni ye k'a bɔ k'a di. sheikhu sera k'o baaraba in kɛ kabini san 13 waati. o kitabu in fana kɔnɔ duwawu dɔ b'a kɔnɔ ko allahu ya allahu. kabini an ka sixième ni an denmisɛnnin ma nin duwawu in an tun b'a kalan. mɔgɔw bɛ n'u ka haju ɲini madrasa la an bɛ duwawu de kalan u ye u ka haju bɛ dilan. wa hali bi a b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'a ɲini. nin ye kɔnɔnajɛyakanw de ye dɔrɔn an b'a fɔ an baden silamɛw ye sheikhu kɔnɔ jɛlen don cogo min a y'anw fana kalan o kɔnɔnajɛya kelen de fana na albustan.
kitabu filanan géographiyatu Mali, Mali géographie o kɔni o kɛra kitabu de ye Cheikh y'a sɛbɛn dɔrɔn walasa Mali denmisɛnninw bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la. O ye kitabu ye a filɛ n bolokɔrɔ nin ye géographiyatu Mali. Ne ye géographiyatu Mali ye nin bɛ kalan Mali kɔnɔ 6e année na classe 6nan a baselen bɛ mun kan Mali kɔnɔ Mali dugukolo bɛ cogo di, yɔrɔ jumɛn o ye kuluman yɔrɔw ye, yɔrɔ jumɛn ye fala kɔnɔnaw ye, yɔrɔ jumɛn o ye jima yɔrɔw ye, o n'a ɲɔgɔnna ninnu baarakɛyɔrɔ minnu b'a kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ minnu b'a kɔnɔ fɛn caman. Donc nin ye 6e année muqarraru ye Cheikh ye min sɛbɛn an yɛrɛ k'an to 6e année kɔnɔ an ka géographie a tun bɛ bɔ nin kɔnɔ. Alhamdulillah rabbi ala ka fara Cheikh si kan k'a k'a ye aljana sara ye. N'an bɔra yen an bɛna al ilahiyat n'o fɔra kɔni o filɛ al ilahiyat wa huwa kitabun fi tawhid. Nin ye kitabu de ye ala dɔn kan ala kelemantiya kan. A Cheikh Yakub Dukure bɛɛ mana kalan kɛ i b'a sɔrɔ i b'i spécialiser i b'i fɔri fɛn dɔ kan i b'i fɔri yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen kan n'u ko ma ko a takhasus. Cheikh ka takhasus ye nin de al ilahiyat. N'a kumana i ye ala dɔn kan n'a kumana i ye ala dɔn kan kabako de don. Donc nin kitabu in a filɛ ko al ilahiyat Allahu jalla jalaluhu wal wasailu ila ma'rifatihi. Ala o ni sira minnu bɛ yen ni ka se ala dɔn ma i bɛ se ka ala dɔn cogo di. N hakili la nin kitabu in a filɛ an bolo arabu la cogo min a traduilen don k'a bila français la o cogo kelen fana na. Donc don nataw la an da bɛna don o kɔnɔ fɛn minnu b'a la ni yɔrɔ min kan ka se ka walawala an baden silamɛw ye o bɛna kɛ insha Allahu ta'ala. N'an bɔra yen an bɛna kitab mulahadatun ala ara'i ba'd al-ulama. Mulahadat o filɛ nin fana ye kitabu ye Cheikh ye kitabu min sɛbɛn ka dɔnnibaga minnu bɛ yen n'u ka hakilina ni Cheikh ka hakilina u ka faamuyaliw ma kɛ kelen ye peut-être masala dɔw kan diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ wahdatul wujud o n'a ɲɔgɔnna ninnu Cheikh ye nin sɛbɛn o cogo la ka tila ka a kɛ lettre ye Mali karamɔgɔ fanba bɛɛ ani fɛn fɛn ka idée fɔra ɲɔgɔn kan a y'a bɛɛ ta maa kelen tɛ dɛ bɛɛ. N'a bɛ dɔw hakili la k'a fɔ Cheikh bɛ to ka kuma olu de kan dɔrɔn non Cheikh ka fɛn t'o ye Cheikh t'i mɔgɔ ta ye tɔgɔ ma peut-être i ka idée a bɛ idée ta k'o jaabi n'a ka idée de ye k'a sɔrɔ a ma nɛni k'a kɔnɔ bonya ni karama yɛrɛ de kɔnɔ koyi. Donc nin min filɛ nin ye tan a y'a hakilina sɛbɛn k'a ci Mali karamɔgɔ caman ma n y'a fɔ cogo min minnu hakilina ni Cheikh hakilina ma kɛ kelen ye ka tila k'a ɲini u fɛ n'u u ma sɔn yɔrɔ minnu fana na u ka tila ka yɔrɔ fana jaabi ka na u ka se ka dɔnni falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ se ka tiɲɛ bange bɛɛ lajɛlen ye cogo min a b'o la o cogo la caman ka lettre bi sɔrɔ a bolo fo n'a y'a sɔrɔ min ka lettre kɔni n'a tununa ka d'a kan a waatiw mɛnlen don don nataw fana na an bɛna don fana kɔnɔ k'o walawala mɔgɔw ye dɔɔni ka d'a kan nin yɛrɛ de y'an ka sigi in kun ye Cheikh ka mu'allafatu minnu bɛ a ka kitabu minnu bɛ yen ka du kɔnɔ kelen kelen walasa mɔgɔw ka se k'a faamu. N'an bɔra an bɛna nadaratun fi kitab al-fatawa at-tubiya nin fana ye kitabu ye Cheikh y'o fana sɛbɛn a ye min ye a hakilina ye min ye fatawa tubiya kan a ye sɛbɛnni kɛ o fana na masala minnu bɛ yen ni fɔɲɔgɔnya b'a la a da donna a yɔrɔ k'a yɔrɔ walawala a kitabu in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Kitabu wɛrɛ bɛ yen ko ad-du'a'u al-mukhtar o kɔni o dɛsɛlen bɛ yɛrɛ de sa kɔnɔ parce que mɔgɔw ka hajo n'a fɔra du'a'u dɔrɔn mɔgɔw b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc a Cheikh Yakub Dukure nin du'a'u kitabu in ne hakili b'a la nin sɛbɛnni daminɛna ne yɛrɛ min kumatɔ filɛ ne de kun ye Cheikh ka sɛbɛnnikɛla ye bolo la naam o y'a sɔrɔ ordinateur man ca Mali la fiyewu fiyewu n hakili b'a la nin sɛbɛnni daminɛna kabini
on ma taa Tumbuktu kalan na kabini 2090 kɔnɔ ka na ni sɛbɛnni daminɛna Seku tun b'a ta dɔɔni a tun tɛ sɔn a ka bɔ yɛrɛ nka waati laban in na kɔnɔnajɛya yɛrɛ bolo ma a y'a bɔ k'a di silamɛw bɛɛ lajɛlen ma duwawuba kɔnɔ n'i y'a ta tasuma de don a bɛ minnu bolo u y'a sariya inshallah o kitabu ye don wɛrɛ peut-être an bɛna présenter mɔgɔ komi a dɛsɛlen don bon mais a kitabu in bɛ arabu de la o kɛra sababuya ye tubabukan fɔlɔw fana u dama kasi k'a fɔ a ka bayɛlɛmɛ ka taa tubabukan na walasa a nafa bɛ se ka bonya cogo min donc a kitabu in a bɛ traduction na n'a a bayɛlɛmɛli banna ka taa tubabukan na n'Ala sɔnna ma o fana bɛ labɔ an baden minnu ye tubabukalan kɛ olu fana ka se ka a tɔnɔ bɔ nin ye damadamani ye an ye minnu ta Seku ka mu'allafatu la a tɔ camanba de bɛ yen peut-être sigi nataw la an da bɛ se o ma o tɛmɛlen kɔfɛ a Sheikh Yakubu Dukure cɛ min de don mɔgɔ minnu kɛra sababuya ye an ka Maliba in k'a sankɔrɔta ka bonya d'a ma ka honneur d'a ma a Sheikh Yakubu Dukure ale ye o cɛbaw dɔ ye an ka cɛkɔrɔba Seydou Badian Kuyate an ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ a la Seydou Badian Kuyate ale de kɛra maa fɔlɔ ye maa min ye hymne national sɛbɛn tubabukan na Mali kɔnɔ o la o ye tubabukalannaw ta ye donc a Sheikh Yakubu Dukure maa minnu t'a kalama bi aw k'a dɔn k'a fɔ a Sheikh Yakubu Dukure ale de fana ye maa fɔlɔ ye maa min ye hymne national sɛbɛn malidenw ye arabukan fana na hali a ma mɛn n hakili la u ye a wele ka taa bonya dɔ k'a ye a ko kunna donc Mali kɔnɔ madrasa ka dɔgɔ ko Seku ka hymne national ti kalan madrasa min kɔnɔ ka d'a kan a ka géographie kitabu in kɔnɔ a b'a kɔnɔ yen o ni an ye bustani min fɔ aw ye a bɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a Sheikh Yakubu Dukure نال الرتبة الأولى في المسابقة التي نظمتها التلفزة الوطنية عام 1991 الشيخ يعقوب دكوري ni mam te ko kalama ni mamu peut-être iti fin famu walma ita donné iti cheikhu don ita kanyama kalama avec hakila ko kosayna de cheikhu dona ko kosayna de cheikhu commence la caprio soro là kabni 1991 ni o sambi saba de ni mafli 30 ans sambi saba a Cheikh Yakubu Dukure o RTM Mali télé ka concours labɛn Mali kɔnɔ dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ se ka sɛbɛnni k'a la o k'a sɛbɛn ka na question filɛ minnu bɛ se k'a jaabi o k'a jaabi ka na question camanba de kun don a Cheikh Yakubu Dukure prix fɔlɔ premier national Cheikhu de kun don donc a ka première a ka prix fɔlɔ tali o tɛ kura ye ni maa min t'o kalama nin y'a fɔlen i ye an ka hakili to a la o bɛ mun jira o b'a jira k'a fɔ Cheikhu tɛ maa ye ko maa min dɔnlen tɛ jamana in kɔnɔ a b'o cogo kelen fana na an bɛ don min na ko bi Cheikhu de ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ni a taara Mali kunna wolo kɔ kan siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na a bɛ kɛ premier de ye a bɛ kɛ premier mun na fɛn min ka gɛlɛn y'a fɔ ye arabukan na fɛn min ka gɛlɛn o de ye ka poésie sɛbɛn arabukan na i bɛ se ka kalan fo ka doctorat sɔrɔ k'a sɔrɔ i tɛ se ka hali poésie kelen sɛbɛn fɛn nɔgɔman tɛ mais Cheikhu ka bɔ Mali kɔnɔ yan farafin ka taa arabuw cɛla siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na ka kɛ premier poésie la poésie ka ala kɛra majamu ka ala kɛra majamu ka ala kɛra majamu donc
o prix fana o bɛ Cheikh bolo o ma dogo malien si la jamana in kɔnɔ o ma dogo diɲɛ na yɛrɛ wa hali n'i taara Google kan bi n'i y'a tapé dɔrɔn ko lauréat du prix mondial de la meilleure poésie sur le prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam en arabe i bɛ se k'a bɔlen k'a da i ti maa si ja ye a Cheikh Yacoub Doucouré hafizahullah nin bɛɛ ye Cheikh ka bonya ye mais kuma dɔ la a man da yɛrɛ nin fɛn ninnu ka fɔ yɛrɛ mais anw ye kalandenw ye kuma dɔ la an b'a fɔ minnu tɛ Cheikh dɔn u ka se ka Cheikh dɔn maa minnu maa majigilen de don kuma dɔ la a ka kow ka bɔ kɛnɛ kan tan a man da yɛrɛ ye nka a ka hakɛto k'an ye nin ye fɛnw ye a ka d'anw kalandenw ye nin fɛn ninnu ka bɔ kɛnɛ kan a Cheikh Yacoub Doucouré an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔ n'a fɔra ko conférence kan ka kɛ Mali la Mali kɔnɔ arabukan na arabu kan ka na assister arabu kan ka conférence kɛ farafinw kan ka conférence kɛ siga foyi t'a la ni maa kelen bɛ ta Mali la a Cheikh Yacoub Doucouré ni maa fila bɛ ta sa dɔ bɛ fara ale de kan ale kɔni tɛ fara fɛn kan ala y'o bonya k'a ye a ma mɛn ka bɛn Kadafi tile ma rahimahullah sufi karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ al-multaqa sufi hakila multaqa sufi de don o lajɛba in kɛra Mali kɔnɔ yan Kadafi de tun y'a labɛn sufi bɛ farafinna fan o fan a bɛɛ ka na hali arabu tun b'a la u kana kuma sufiya kan mais conférence dira mɔgɔ min ma Mali la i ka kuma arabu cɛla arabukan na bamanankan tɛ yen arabukan dɔrɔn o tun ye a Cheikh Yacoub Doucouré a ka arabukan fɔ in o tɛ bi ko ye peut-être minnu t'a ka histoire dɔn i b'a ɲini a ka ɲɛnɛmaya kitabu bɛ yen a ka seerazatiya kitabu i b'a lajɛ k'a kalan i bɛ fɛn caman faamu a ka ko la a ka arabukan fɔ tɛ bi ko ye kabini a denmisɛnnin ma a bɛ arabukan fɔ fo karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kabakoya donc a Cheikh Yacoub Doucouré a ka madrasa la kabini a denmisɛnnin ma kabini a ma kɔrɔbaya a tun bɛ arabukan fɔ a ka nɔgɔ a ma o de kɛra sababu ye n y'a fɔ a ye bustanu min filɛ a y'o sɛbɛn poésie de don mais a y'a sɛbɛn kabini a tɛ tɛmɛ san 13 kan donc Cheikh Yacoub Doucouré hafizahullah ni conférence bɛ Mali la bi walima conférence kan ka taa kɛ kɔ kan an b'a kalama corona waati o waati y'a sɔrɔ Cheikh tun kan ka taa arabu jamana kan Abu Dhabi Dubaï a tun kan ka taa conférence dɔ la yen mais a bɛnna corona ma donc voyage bɛɛ balibala a ye conférence visuelle de kɛ a y'a to Mali la yan ka conférence kɛ arabu ye k'o to arabu jamana kan audio visuel a ye conférence kɛ sur audio visuel donc i y'a ye k'a fɔ maa min de don ko farafinw dɔrɔn ka karamɔgɔ de don ale tɛmɛn'o degré kan sa kɔnɔ maliyɛnw dɔrɔn ka karamɔgɔ tɛ arabu mako b'a la parce que a mana taa hali arabuw cɛla a bɛ se ka walawalali k'u ye ka se k'u bɔ fili la n'o bɛ fɛn jira o bɛ Cheikh ka dɔnni de jira n'o bɛ fɛn jira o ye bonyaba de ye ala ye bonya min kɛ a Cheikh Yacoub Doucouré ye alhamdulillah an bɛ ala tanu o kan nin ye fitinin ye Cheikh ka ɲɛnamaya kan an bɛ se ka min fɔ aw ye bi wa inshallah fil halqat al qadima an ka sigi nataw la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min sanabda'u bi tawsif al mu'allafat Cheikh n'ala sɔnna ma an da bɛ don Cheikh ka kitabu kɔnɔ k'o walawala mɔgɔw ye fɛn minnu b'a kɔnɔ nin kitabu in o bɛ kuma nin kan nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin question in b'a la o jaabi b'a la nin question in filɛ o jaabi b'a la o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛna ta o cogo la kelen kelen wahidan tilwal akhar ka kelen kelen ta ɲɔgɔn da fɛ n'ala sɔnna ma wa ila liqa'in akhar wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh